guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum lanjut ke tutorialnya, buat kalian semua jangan lupa buat di subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa buat di like this video, comment and share to everyone. Oh no! Bruh. Bonk. Thanks for watching my video and don't forget to subscribe my YouTube channel. And don't forget to like this video, comment and share to everyone. And see you next time.